રાજકોટના જેતપુરમાં 152 આંગણવાડીની 300થી વધુ મહિલા કર્મચારીઓએ પડતર માંગણીઓ સાથે સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો છે। હાઈકોર્ટના ચુકાદા મુજબ લઘુત્તમ વેતન અને કાયમી સમાવેશ જેવી 12 મુખ્ય માંગણીઓ સાથે તાલુકામાં પંચાયત કચેરીએ ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા। મહિલાઓનો આક્ષેપ છે કે મોંઘવારીના જમાનામાં માત્ર 5500 થી 10000ના પગારમાં ગુજરાન ચલાવવું અશક્ય છે। हाईकोर्ट चुकादो केटला महीनाथी आवी गयो छे छतांय सरकार एनी अमलवारी करता ज नथी। अमने बस एम कहीए ज्यारे चुकादो आव्यो त्यारथी अमने कहेवामां आव्युं छे के वधारशुं पण वर्कर के हेल्पर कोईनो पगार वधारो करवामां आव्यो नथी। अमने कायमी धोरणे निमणूक आपवामां आवे, वर्ग 3 અને 4 માં अमारो समावेश करी अने अमने लघुत्तम वेतन आपवामां आवे। अमारी ऑनलाइन कामगीरीनुं भारण ओछुं थाय। अत्यारे जे बीएलओ नुं कामगीरी होय छे ए पण अमने लोकोने आपवामां आवे छे। तो जे प्रमाणे अमारी पासेथी काम ल्यो छो ए प्रमाणे अमने वेतन पण आपो। अमारी मुख्य मांग एटली 5000 पगार है तो 5000 में आ मोंघवारी में पूरू पड़े। चाहिए त्यारे 500 रुपया पगार हतो। सरकार अमे आटला आंदोलन केटली वार में कर्या छे। सरकार गमे त्यारे पगार वधारे छे, बटकू ज अमने आपे छे। 200, 250, 700, 1100 तो हाँ 5 मांथी अत्यारे 5.5 में पग्या। 19 वर्षे 5500 पगार थयो। सरकार ने अमारी एटली ज मांग छे के पगार वधारो तो हरखो वधारो।